नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मालदा के युवक को सूती थाने की पुलिस ने आग्नेस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया। पता चला है कि धोती सूती थाने के मधुपुर से सटे इलाके में घूम रहा था। उस वक्त थाने की पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान असली जानकारी सामने आई। एक आग्नेस्त्र और 5 राउंड गोलियां बरामद की गई। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम आरिफ इकबाल है और उसका घर मालदा जिले के कलियाचक में है। पता चला है कि वह आग्नेस्त्र किस उद्देश्य से और किसके लिए लाया गया था। सूती थाने की पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। गतकाल रात 9:30 नागाद सूती थानार काছে একটা সোর্স ইনফরমেশন আসে এবং সেই সোর্স ইনফরমেশন ওয়ার্কআউট করার জন্য তারা মধুপুর হল্টের কাছাকাছি জায়গায় আরিফ ইকবাল নামে এক ব্যক্তিকে তার বাড়ি কালিয়াচক তাকে অ্যারেস্ট করে এবং তার কাছ থেকে একটি 7mm ইম্প্রোভাইজ ফায়ার আর্মস এবং 5 রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে রিকভার করে এবং তাকে অ্যারেস্ট করা হয়। স্পেসিফিক আমরা কেস করেছি এবং আজকে একে কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি পিসি নেওয়ার জন্য। মানে এটা আমরা ইনভেস্টিগেশন করে এখন বার করছি কি উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র নিয়ে এসেছিল। মূলত কাউকে হ্যান্ডওভার করার জন্য এসেছিল, বিক্রি করার জন্য এসেছিল। আমাদের কাছে যেটুকু ইনফরমেশন আছে, এবার আমরা বাকি কার কাছ থেকে কিনেছে এবং কাকে দিচ্ছিল এগুলো বার করার চেষ্টা করছি। সামনে বিধানসভা নির্বাচন, আমরা এটা ইনভেস্টিগেশন করে দেখছি যে এর পেছনে কি আছে, কি উদ্দেশ্যে এটা নিয়ে আসা হয়েছিল। এটা ইনভেস্টিগেশনের পরে আমরা বলতে পারবো। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।